ka, Chong. Gago ka. Bola. Bola lang. Teka, wala pa. Bye. Game. Ayan. Okay. Nakapunta to the moon. Marky! Counting ka! Game na, game. Sa pa, Marky, ha? Uy, nice pass. Wala pa rin! Oops, pasigaw pagka yung shot clock 10 seconds. May pasigaw Pagsigaw niya. Nice pala sila. Ilagay ka ba dito? Buti na pala yung... Tennis GG. Iinit pag daw dito. Wala akong katakbo. Dalawang pa sa atang tabi. Diretso ha, supol! Ay, God! Ay! Grabe! Uwi pa sila. Sagad oh. Puto, mayhem! Ang ina nagpipre? Mayhem! One rebound. Napakadaya! Napading! Sana MVP nga yan. Ano, si Brian? Shot clock, 15 seconds. 10 seconds! 9! No pressure. Grabe! Mainit na. Relax ha. Hindi, kulay puti dapat yata eh. Dapat to. Board. May 8 seconds na. May isa ka ba yung reason daw? O, hindi nga May nag-inbound referee. yung mga team. Wala referee. Bilis pala na 8 seconds eh. Ang bagal pala natin mag-inbound. Di ba ngayon sa liga natin? Sobrang tagal na inbound. Gago, hindi nga kayo nag-inbound. Hindi nga team, di ba? Tangina niyo, hirap mag-start ng time. Balik mo, Team na pala ang puto. 10 seconds. Para sarcastic yung dating. Ay naman, galingan mo. Galing ko mag-camera. Bye-bye. Sige. Magaling. Magaling talaga yun. Sapa. Lepo. Galing oh. Wala pa. Sige. 9 seconds. 8. Nakapusta itong mga nasa tabi ko eh. Aba? Bicep shot. Ay! Gago ka, Chong. Oh, 14. Chong. Sorry pa, sakala ko, pinapalayo mo. Ganun, Chong. Salak ba? 10. 5 seconds! 5 lang. Lahat. Matanggal yung rim. Nice play! Kailangan. Ano kayo? Pinapunta pa sa akin. Isa pa! Back. Short pa rin! Isa pa. Sige, papasok ulit. Next time. Wala. Ate lang. Bilis na pulang. Tag-turn sa dun sa gilid. Shot! Ay, kulang yan, kulang. Hey guys, passing. May connection. Top stars. Ay, hindi nakapag-cut. Top connect. Dami. Ayan pa, si Bry. Bry to Bry. Tip-up, push! Intense eh. Cut! Ay, sayang. Kira, Jo! Wala pa rin. Wala pa. Lakas!
Dapat malayo. Ayan, kulang. Hindi. Galing. Mumul. Pakapa. Mumul pa. Mumul pa. Shoot mo naman! Nakakampiyon. Hindi mapigilan. Opo, opo, ay! Maki, sorry, Nate. Maganda nga na. Crowd. Sorry, Nate. Sorry, Nate. Sorry, Nate. Una silang dalawa. Dalawa sila, dalawa sila. Gary! Gary! Tatlong game. Pinakawin talaga. Ikaw talaga nahabol. Sino nga yun? May nagano'n eh. At least hindi na nag-change court na. Yun na. Ano yun? Shoulder. Pasa ka agad. Drive ka! Oy! Gary, Gary. Check. Na. Hey Brian! Hey Brian! Hey Brian! Oh. Press na. Uy! What the fuck? Ay! Lahat kami nalungkot. Pamalo ang lahat. Sige. Ay, sobra. Sorry, Joe. Apat lang. Apat lang yan. Wala. Si basket to. Basket. Tayo ah. Brian, ayun ako, natin na. 10 seconds. Hey! Ganda na pasa. Ang all-star! Grabe! Grabe! Bob, ginawang fouls. Wala pa rin. Layo. Wala talaga. Hindi kayo, no? Okay, change tayo ng plan. Okay, sorry. Okay, sorry. We go all the way. Tinangungan din. Uy, grabe naman yung connection. Ay, grabe. Oo nga, no? Yes! Yung nag-stutter step. Nice one. Yan na. Alam na lang. Isa pa! Save play! Run it again! Run it again! Ayan na, bigyan nyo. Run it again daw! Alam nyo, pero kayo nyo ba? Ayan o. Ay, ano ba yun? Hindi, variation yun. Uy! Sorry! Technical yun, sintado. Isa pa! Dito tayo, Singo! Bilang side. Wow! Singo na! Bilang side naman o. Ayan, ayun o. Uy! Limang paul yun. Kanan! Right side o. Unguardable! Run it back. Obo? Tahimik lang sa umpisa. Anim lang. Oh, isa pa? Teka lang.
Run it again. Uno daw. Ayun pala yung Hang one. Kulang sila oh, kulang oh. Apat lang yan oh. Tingin, likod. Ayun na, bukas mo. Tira. Dagger. Ogoy. Wala pa rin. Kulang sila. Ayun na. Tumawag na! Ano yan? Para mapagpipin nyo. Oh, 10 seconds. 10 seconds. 5. Anis, keep it tayo. Uy, yata. Good bye. Nice kick! Ingat. Mga tenga nyo. 4 minutes. Apat lang pala eh. Baller. Isa na lang. Apa rin na. Hands up lang pre, hands up. Nice pass. Nice pass. Lang! Hello? Apat lang. Jalan! Uwi ka na daw. 9 o'clock. Ganda pata. Nice map. Venga. Dalawa lang. Ganun lang. Kuya Alan! Run it again! Nasaan na? Uno. Uno! Saan yung uno nyo? Horns! Left pa! Seryoso na ulit. Seryoso na. Seryoso na eh. Joke. Nakarami! Maglalakalos ba yan? Papa Dwight pala eh. Uy! ina! Ano ba? Nag-Euro step? Ala. Euro to lefty, no? Ginamitan. Bawi! Oh! Uy! Panood ko sa NCAA yun. All alone. Nice pass. Kaya pa, 5 lang. Pagka sa train na, tsaka nyo na. Ayan na yung ano naman naman. Ito naman yan. Anis, keep it tayo. 44 seconds. Gather dyan. Yes! Ay, lakas! Pwede pa dun, pwede pa, Mabi. Bawi. Maldikit sa atin. Babu, tapos 8 seconds. 8 seconds. Ay na, 3-2-2. Ay! Wala pa rin oh. Wala pa rin. Short pa rin.
Okay na yun. Isa pa! Isa pa nga! Kaya pa na stop yun, no? Oh, kaya pa nga isang stop. Ano na lang? Kaya pa! Pwede pa! Pwede pa! Layo masyado. Oh! Points! Tupo lang! Tupo siya lang! Press! 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 6 seconds difference! Foul! Saktong-sakto sa shot clock, oh. Saktong-sakto sa shot clock. Wala nang stop! Honesty! Isang Kailangan stop makasteal. yan. Steal! Steal! Ay, may tos. Ayan, ano yan? Anong kulay tayo? Sayang, man! Brian, anong kulay tayo?